pulau mediano hambai tini jumbo khorgoji para Wat nong dui gaw subaka dahi chora dan chora bo jagao jung keha scheme gorib rono jung be batui sa ma hiye jara gorib nithur gorib tonai rono no uriya ma he sarkar chongmo baikhiye tini jung brom nang chini secretary bhago akhe chini JRS ke boromai simpe nai chini social worker jotono ini khapang khakchamo ya phaye ang thya thini kau sane kong ke chung dirgo din bosorwo Nouh maiya সরকারে থাও ফাইও আর উপযুক্ত Nouh maiya মমি খে আরো বিভিন্ন কারণ তো মমি Nouh maiya বিনি বেমি বাহাবং পার্টি রভ তাও মাইয়া কে বেমি বাহাবং চলে মাইয়া অং তংনাই রনো Nouh রিয়া মা উপযুক্ত তংফানো বু মাইয়া কারণ কে মমি লাই বিমো সরকার নো আং দুসাই ফনাইয়া হিমবা জনগণ ফ তিনি তমদি খাই আখে ওংয়া জনগণ বাউরু তমবে সরকার ফকারি পেমিয়া হিমবা জনগণ লাই বিমো 25 বছর গাড়ি সপেমিয়া ম অব বিজেপি আইপিটি জুট সরকার ফাইয়ে যাতে রিয়াও মনো কাশু ইয়াকেন মারনো কাশু রেনি পান্দাও তো বিজেপি আইপিটি জুট সরকার পারা বেরাইয়ে কে যে ব্রু ওংয়ে পিটিজি ডিপার্টমেন্ট ওনে পিটিজি ডিপার্টমেন্ট নো বাইকে ব্রু ওংনাই रो পিটিজি যে আওতায় তংনাই গরিব পরিবার নো Nouh পুরাকে বে বাহাকে রিয়ানাইয়ে তো ওসুম বেরাইয়ে যিনি সেক্রেটারি তো জারেস তো যত 20 খান গাউসভা 10 দা আর দি ব্লক নিমসিও পারা বেরাইয়ে সীমানাপুর হিন্দি ভান্ডারমা হিন্দি সাকান শেরমু হিন্দি এই দাইনসরান সুভাষনগর হিন্দি প্রত্যেক জায়গা বেরাইছে তাও সার্ভে চলে পাইতো আউতরে কেহা ধন্যবাদ সাফিও 10 দা আর দি ব্লক ভিডিও সাহেব অপে দালং কে এডিশনাল ভিডিও আখি জারেস আখি চিনি মানে আরপিএম आखिर सेक्रेटारि रोनो हर थिया साल थिया के ब्राउन बहुत धन्यवाद मा साउ तिनी बाइके साब्रै सालबा काहा 4-5 दिन हा तिनी बाइके हर फत सुस्लाई 8टा 9टा केसे ब्राउ बेराय पाइए स्पल गरीब तो ब्राउन बे बाकी नो पाका बिल्डिंग रि मा हिए केन्द्र सरकारि मनो ब्राउ दिसो फाइरि मा हिए खेम बाइ आं एबो न्यूज नि माध्यमे दियो न जतनो सानि चंगो नराव सरकारले थाव फायो हिनबा आरि पिपो सरकार बुकदि सरकारले काहाम केरि अबनो चोनै नानाय लाई बिमो सरकार फो काहाम नो हिनबा आरफो जनगण बामल कारण पान गया बैलम थु पाइ मैया तावबो सरकार फनो ब 2023 नि समय 23-24 ब पाइ आफो 20 काउंट्रे 24-25 ब पार निनि ब दाबिले तनायसै के अम बये चुं ज्रमसि मालानाय तिनियो माइरु याव तनाय रफो 20 काउ माइने हिए खालाव ज्रमसि बाइकेन र जतनो आं खाफां खाकजम या फायो खालावनो हिया ज्रमसि नै जतनो मासाफियो केउमि एबो मीडिया माध्यमे दिन जतनो ग्रामगंज ब्रनो मासाफियो खालावदि ज्रम सेदि माइनाय वेहाबेले माइ पाइया जेकुनो सरकार फोरि पाइमैया अम बसु सायनो खाफां खाकसंग या पाइए आइनि कवरनो अच्छा तो जे पिटिजि नि Nouh माइने राव बा मेनमा एलिजिबल बेके मंगमे राव खेमाइनाय बिनि एलिजिबल क्राइटेरिया के 10000 नि सा काउंट तनाय रमाया 10000 नि निचे ब्रु समाइनाय बेतन गभर्नमेन्ट थियो सर्भिस के 10000 निचे ब्रु समाइनाय आके बिनि लगेत्रे तंफियो बिनि स्काउंफो पाक्का तंसने रमाया इखे निनि 2018-23 जे PMAY जे माइ तनाय रमाया आबिनि स्काउंट जे माइ तनाय गभर्नमेन्ट ले वाहारि क्षेत्रले बुनल बारबार या माले क्रुइ तो माइया मासे बांमा तनाव थियो माइनै नुमब्रे खेरिनाय केन खोवा जे ताकु भाका तो आब्रो फमाया खं तने ब्राउन ले ब्रेके के माइनै ब्राउन सेफारि तंके माइनै ताओ एमन जिनिस निनि Nouh खोवा 5 जना जों तो आबनो आं साव बारबार जे थिंफ 5 जना 6 जना के ताओ गभर्नमेन्ट के साव 6 जना कायाले निनि रेशन कार्ड सेफारिट माखिया के ताओ दिला आबला आं सरकार नो फो आं अनुरोध खियो क्या फो 5 जना Nouh खोवा स्राइ के तोसि हाता ओले तुम आं सरकार नो अनुरोध खियो सालाइ न तो के ताओ मोदाम जुओ स्लाइ चुंखो बेनो पिटिजि फो बेनो स्नुसा थाम बाइके आबनो कन्सिडार खेन्दि हिए आं जेकुनो ऑफिसर नो फनो बनो मा साउ के बसु सानो आं आइको बनो जानि स्टिमो 10 दा आर दि ब्लॉक ने आं BAC चेयरमैन आइ मुके उदार रामदे आं